Salam ou marhaba bikoum في القناة ديالي انا ريم la chaîne Rimatika. Ici ça parle mode, ça parle beauté, on parle de plein de choses. قبل ما نبدا la vidéo ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي et bien sûr je vous laisse mon Instagram juste là. Vous pouvez تابعوني فيه حتى تما. La vidéo ديال اليوم جابها العكس ou parce que عزيز عليا شعري. Donc كيف ما كتشوفوا في لو تيتر de la vidéo aujourd'hui غادي نديرو دي كوافور ساهلين اللي ما غاديش نستعملوا فيهم الحراره ديال الشعر. On va essayer d'obtenir de belles boucles. انا كيعجبني يكونوا عندي دي ريزولتا دو فو وما ندير حتى شي حاجه. جو فو مو ريفيي ويكونوا عندي دي شوفو دو سيرين. هادشي اللي غادي نحاولوا نديرو اليوم. سي بارتي. Donc vraiment les techniques اللي غادي نديرو ما غاديش نستعملوا الحراره. On va utiliser ce qu'on a في الدار. قاشر لي با فيليلات جو سي با. En plus قلت زعما حنايا on est en confinement, on sort pas, معنا فين نمشيو. Donc c'est le moment de نجربوا دي تكنيك بحال هكذا et de voir شنو اللي كيليق لو ميو لي شوفو. انا غادي ندير 3 ديال لي تكنيك وغادي نبداو لا تكنيك الاولى. لا تكنيك الاولى غادي تحتاجوا دو شوز. Des bas de préférence je pense pour هاد la technique يكونوا شويه غلاد ماشي دوك اللي رقاق باسكو سينو ما غيشدوش مزيان في لي شوفو. او جوج ديال لاستيكات. كيس كون فا فير ناخذ لي با ندورهم هكذا وغادي نحطهم في الوسط. بون ديجا جو بونس كو حسن مشت شعري ديجا. دونك غادي ندير هاد لا بارتي ديال لي با الوسط اي شنو شفت هذيك لا في ان فيت شفتها في تيك توك دارت هاد لا تكنيك. ال برون شعر من هنا ان بتي بو وبدات كتلويه. جو في prendre une mèche, rouler, reprendre une autre mèche, rouler et bien serrer au début surtout. Ce petit highlight. En plus, c'est même pas un highlight, c'est juste un fard à paupières. On adore. Donc là, je remonte. نزير مزيان. دابا ساليت غندير l'élastique. Oups, ça c'est ouvert. D'accord. ندوز للجهة الأخرى. En fait, هاد لو genre de technique غير في الأول كيكون صعيب. Après, rapidement كتفهموا comment il faut faire. En fait ما عرفتش واش خصني نزير مزيان ولا ما نزيرش. دونك دابا سي بون نعاود نزير اي فوالا. الا ما ساغ شافني وبقات كضحك اون ديري هذيك لا في لا بيتيت ميزون دون لا بريري. دابا il est minuit. غادي نعس بهم et on se retrouve demain matin. Enfin نتوما dans une seconde غادي تشوفوا لو ريزولتا. Je viens de me réveiller, il est actuellement midi. J'ai hâte de voir le résultat. Vous êtes prêts? Donc franchement, ما عذبنيش du tout في الليل. Allez. شنو هذا؟ je pensais que c'était le bon côté. J'imagine pas هذاك الاخر كيفاش داير. Voilà ce que ça donne. Le résultat ديال هذيك la fille sur TikTok. Ça donnait pas du tout ça. هاد القدامين elles sont bien. J'adore. فاش حليتهم في الاول je pensais que ça allait pas marcher mais je pense que كانوا يكونوا يقدروا احسن كون درتهم مزيان وزيرت مزيان. Franchement j'aime beaucoup. Malheureusement خصني نغسل هاد لي بوكل. Donc غادي نمشي نفزك شعري نمشطو pour essayer d'enlever les boucles وغادي ندير la deuxième technique. À tout de suite. Voilà c'est bon. مشط شعري. فاش ما كتبغيش لي بوكل يتحيدوا كيتحيدوا فاش كتبغي تحيدوا ما كيتحيدوش. هاد la technique vous aurez besoin d'une chaussette ou d'un élastique. Donc غتاخدوا une vieille chaussette وغادي تقطعوا ليها هاد الفوق. انا بيان سور شفرتها الماسور évidemment. دابا هادي غادي نلويوها باش نردوها بحال ان بيني. فوالا ابري ندير اون كو دو شوفال وغادي نلويوه عليها. Et là je viens mettre le truc وغادي ندور mes cheveux.
Voilà, où je vais fixer l'élastique littement. Elle dit vraiment, elle était super facile à faire. Si ça marche bien, ça serait top, top, top. Voilà, donc d'abord, il est midi 30. نتلاقاو vers ديك 21h. Donc غنكون درت 7h. What? Bro, what are you talking about, man? نتلاقاو من هنا 7 ديال السوايع. Je revis. Franchement, j'ai complètement oublié que عندي شي حاجه فوق راسي. J'aurais pu rester بحال هكذا ما عندي حتى شي مشكل. نشوف هادشي كيفاش خرج. Ça s'annonce bien déjà. Hey. Alors moi mon avis, كون خليتو كتر د الوقت je pense que كان le résultat غيكون احسن. C'est-à-dire كون نعست به وفقت في الصباح j'aurais eu de plus jolies boucles. Après même comme ça j'aime bien parce que atteindre le volume ou vraiment ça fait très naturel. Donc on aime bien. Zama, au lieu de sortir de la douche, tu peux faire ça ou tu te réveilles avec des cheveux un peu volumineux. Donc il faut dormir avec. C'est ça l'astuce de la technique. Je dois filmer une autre vidéo pour Instagram. Donc ce que je vais faire, demain matin, le temps que nous douche. Comme ça, nous déroulons la troisième et dernière technique. Ou la technique, je suis très excitée de la faire. À demain. Hey, là-bas, troisième jour, on se retrouve pour la troisième technique. Vraiment, la technique qui ne parce que de 1, je la trouvais très drôle. Et de 2, parce que le résultat اللي شفت عند هذيك la fille vraiment عجبني بزاف. Même si غادي تاخد شوية ديال الوقت. Mais c'est pas grave, معنا ما نديرو. هي هاد لا فوتو اللي شفتها دايرها, vous voyez que دايره بزاف ديال لي غولو. انا غادي فريمون ندير واحد 3 par de chaque côté. On va voir le résultat. Yalla, c'est parti. On aura besoin de plein de petits élastiques. Alors ce que je vais faire, غنقسم شعري على جوج. Hop. Donc allouer بحال هكذا les cheveux كاملين. وغندير des petits tours هكذا. Je savais qu'il fallait que je fasse la technique. بانوا ليا شي وحدين فريمون ساهلين. Je me suis dit non. هادي اللي غندير. Et voilà, غندير هكذا للشعري كامل. Je m'éclate. Ça m'a pris vraiment 10 minutes. كان كيسحب لي غياخد ليا الوقت بزاف مي vous prenez les cheveux كدوروا بحال هكا بحال هكا et كيقصحوا بحال هكذا et كدوروا كديروا l'élastique et voilà. On se retrouve demain. Hello les amis, là وقع لي واحد le truc trop nul. Ma caméra ne marche plus, je sais pas ce qu'elle a, donc je sais pas comment je vais faire. Là actuellement je filme sur mon téléphone, il a maintenu comme la qualité de place, mais bon c'est pas grave. غادي نشوفوا le résultat. كيف ما كتشوفوا il y a quelques boucles تحلوا, donc bon, mais je pense que le résultat va être bien. Je vois que déjà là c'est bouclé. Je vais enlever tout ça, on va voir ce que ça donne. Et sinon pour Naas, ça m'a pas du tout dérangé. C'était ماشي عاود بحال les autres techniques. هادوك j'étais beaucoup plus à l'aise بحال ما عندي والو. Mais زعما voilà, ça m'a pas waouh. J'adore. L'astuce aussi avec هاد la technique c'est que ما خصكمش تزيروهم. غيعطيكم حرق الراس و vous allez pas supporter. هكذا كيف ما درتهم انا quand même شويه محلولين, donc c'est pas vraiment dérangeant. Voilà le résultat. Je vais نحل les boucles pour voir ce que ça donne et je reviens. J'ai pas les mots en fait. On dirait Molière. Est-ce que je dois les brosser peut-être?
Je vais essayer de les brosser pour voir. Ou là en plus je pensais que ça allait être la meilleure technique. Bon, en tout cas, moi je me suis amusée à faire des techniques. J'espère que je vous et voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle عجبتكم dans les commentaires. Anna, honnêtement, je pense que la première technique, زويني les boucles ديالها, c'était la meilleure. Ou la plus rapide, évidemment, c'était le chignon, le fork. ولكن il faut juste dormir avec. Je pense que j'aurais eu de plus jolies boucles. Ou hadi, comme vous pouvez voir, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bien sûr, ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي, de liker cette vidéo, de la partager. Et voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à dimanche 18h Inch'Allah, si j'arrive à réparer bien sûr ma caméra. Bye.